जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2026 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2026 वर्षटी आपणक पई मंगलमय हो। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2026 वर्षटी तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि कटिब से विषय रे। बंधुगण एही वार्षिक राशि फल वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं ग्रहंक स्थिति और गोचर गणना को नहीं आधारित। एही वीडियो माध्यम रे आमे आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, शिक्षा, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विस्तार भाव रे जानिबा। सेथि पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण तुला राशि रो व्यक्तिंक पई 2026 वर्षटी ग्रहंक स्थिति को नहीं नाना प्रकार परिवर्तन नेकी आसीबा। क्यारियर तथा चाकरी क्षेत्र दृष्टि उत्तम अवसर प्राप्ति हेबा एवं व्यवसाय दृष्टि मध्य सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबा। बृहस्पति और शनि प्रभाव आपणको आगको बढ़िबा पई प्रोत्साहित करिबा तथा आपणक भितरे पॉजिटिव एनर्जी परिपूर्ण रहिबा। विशेष करी कार्य क्षेत्र रे उच्च सफलता प्राप्ति हेबा। बृहस्पति और शनि शुभ स्थिति आपणक व्यवसाय और चाकरी क्षेत्र रे लाभदायक साब्यस्त हेबा। आपणक कार्य क्षेत्र गति तीव्र हेबा तथा आयर स्रोत मजबूत हेबाकु लागिबा एवं क्यारियर क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबा। शनिक स्थिति आपणको कठिन परिश्रम एवं अनुशासन बजाय रखिबा पई प्रेरित करिबा। आपण कार्य क्षेत्र रे निज दायित्व को सठिक भाव रे निर्वाहन करिवे। जदि आपण व्यवसाय रे अछंती ताहेले नुआ विचार और कार्य क्षेत्र को क्रियान्वित करिवार अवसर प्रदान करिबा। जून परे चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा मिलिबा एवं इच्छाकृत स्थानांतरण मध्य संभावना रही। उच्च अधिकारी और वरिष्ठ जनक प्रियभाजन हेबे। यह सहित आपणक कार्यक्षमता एवं निर्णय नेवा क्षमता वृद्धि करिबा। विशेष रूप से भूमि संबंधित कार्य जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्ति हेबा। व्यवसाय विस्तार करिबारे मध्य आपण सफल हेबे एवं व्यवसाय क्षेत्र रे निवेशक तथा भागीदारी समर्थन प्राप्ति हेबा। देवगुरु बृहस्पति गोचर आपणक पई विशेष महत्वपूर्ण साब्यस्त हेबा। काहेकि ना यह आपणक आयर स्रोत को मजबूत करिबा। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि 2026 वर्षटी उत्तम फलदायक साब्यस्त हेबा। ग्रहंक स्थिति अनुसार धन भावर स्वामी वर्षर प्रारंभ समय रे आपणको आर्थिक क्षेत्र रे किछि आश्वस्ति प्रदान करिवे तथा एही वर्ष आपणक आर्थिक स्थिति रे सुधार हेबार संकेत रही। मंगलंक शुभ प्रभाव संपत्ति बा जानवाहन इत्यादि क्रय करिवार अवसर प्रदान करिबा। पारिवारिक पक्षरु मध्य आर्थिक सहयोग प्राप्ति हेबा। वर्षर प्रारंभ समय रे किछि अतिरिक्त खर्च आपणको व्यथित करिबा। सेथिपई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतो। मार्च परठारु आपणको आर्थिक क्षेत्र रे विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रही। विशेष करी संतानक स्वास्थ्य संबंधित समस्या को नहीं आपण खर्चांत हेबे। सेथिपई एही समय रे धन संबंधित योजना को व्यवस्थित रखंतो। जून परे देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को दृष्टि रखिबे जहा फल रे भूमि, भवन, वाहन और आभूषण आदि क्रय करिवार अवसर मिलिबा। एही अवधि रे आपण जेकोनोसी प्रकार आर्थिक निवेश लाभ प्रदान करिवे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करिवा पई कोनोसी प्रकार बड़ निवेशर विचार करिवे। अक्टोबर परे देवगुरु बृहस्पति गोचर आपणक लाभ भाव रे हेबा जहा फल रे आपणक आयर स्रोत रे वृद्धि घटिबा
କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଏକ ମଜବୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ସ୍ରୋତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖି ସଞ୍ଚିତ ଧନର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିବାହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ପରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବଧିରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଗର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2026 ବର୍ଷର ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।